bien, j'espère que vous vous portez bien. اليوم حنهضروا من la grossesse من le 7e حتى le 9e. Ce qui doit se passer normalement. واش صرا لي comme d'habitude les aventures تاعي. Normalement 7e mois, tout se passe bien, le bébé يبدا يكبر في كرشكم تزيد تخرجوا encore plus. تبداو par contre تحسوا روحكم شويه ثقال. 8e mois كيف ما عند la gynécologue, elle va juste vous suivre, تقول لكم à peu près la taille du bébé, enfin le poids surtout. C'est un bonheur en même temps sur le تبداو تسوفريو parce que تحسوا روحكم vraiment ثقال. Vous avez du mal à vous endormir sur كي ترقدوا باش تدوروا genre لازمكم تدوروا هكذا باش تدوروا من تحت من بعد. C'était vraiment fatigant. C'était la période où Gigi Daltari, je sais qu'elle est encore vive. C'est parce que on s'est pas vraiment installé bien comme il faut. De toute façon, je dois acheter un tableau. Je vais peindre une photo de merde. La période, bon, la période du 5e, du 5e jusqu'au 8e mois, moi, je suis كامل عند gynécologue. Et normalement, j'avais comme une autre ordonnance d'analyse que vous devez faire. Parce que je sentais que j'étais bien. Ou même l'échographie de l'Khara, elle avait confirmé que tout allait bien. Ou j'avais pas de douleur, j'étais bien. Par contre, 7e mois, une fois qu'on se garda, j'ai senti vraiment une grande crampe. Avec la maman, j'ai mal fait cacher. قالت لي كيفاه كنت نجور عفسه تشبح بعد تعاود تسترخف. قالت لي بنتي سي دي كونتراكسيون. رحت للوبيتال قالت لي نو سخ لها ما رحتش للوبيتال. سنيت لو لوندومان ولا لو سور لوندومان رحت عند جينيكولوج تاعي. قالت لي بلي لو كول تاعك لي اوفر ا ان دوا. عطات لي بروجستيرون. قالت لي مي ا بوار pendant 3 jours maximum 5 jours. انا j'ai pris 4 jours في النص. tout se passait bien بعد. رحت لهبط القسنطينه في لو 8e mois تاعي. enfin نص لو 8e mois تاعي. رحت لكلينيك الربيع ولدت فيها. ما طنط خدمت تما comme chef de service في l'hémodialyse. Elle m'a pris rendez-vous chez docteur Tehina. ما شاء الله, j'ai jamais vu un médecin qui va. Elle écoute, حنينة. لا, j'ai rien à dire. ما شاء الله على المرة هذيك. Et c'est ma soeur qui me l'a recommandé. قالت لي خاوله روحي عندها. Amina, merci beaucoup petit cœur, parce qu'elle est à l'écoute. Elle est très patiente, elle te répond, elle est souriante, et généralement c'est ce qui manque à Bladnana, c'est le sourire. On ne sait pas donner un sourire, que ce soit un client ou une personne on ne sait pas lui donner un sourire. Et ben là, bon, je suis à une 34e semaine de grossesse, le plus tôt possible. Comme هكا كنت j'en ai marre. قالت لي de toute façon 36 semaines ما نقدروش. قالت لي 37 38 semaines لازم ربي يسهل. قلت لها يا با سوسي نستناك حتى 37 semaines ما كانش مشكل. قالت لي ندير لك ان ديكولمون ومن بعد كم تقدري تولدي سور بلاص كم تقدري تولدي une semaine après voire 10 jours après. ما كانش مشكل, يا با سوسي. عطات لي des ovules. قالت لي mais à prendre à partir de la 36e semaine. J'ai pris des ovules d'oestrogène pour ouvrir le col. C'était le 9e mois. Où Tani, elle m'a donné Spasson. Je les avais pris pendant 10 jours, c'était un traitement. Alors, quand elle a dit décollement, elle a trouvé que mon col il était toujours à un dos. Il était vraiment fermé. Sachant que j'étais à 37 semaines. Elle m'a dit روحي للحمام, امشي بزاف. Et Dieu sait قداش نمشي. رحنا للحمام. Je me suis baignée avec les larmes. Trop de avec la baignoire. Ça faisait trop du bien. Moi, ce rôle qui comme son qui l'a assez. Alors, t'es sorti les bons le hammam. Où je sais. Ouais, les douleurs. Quand on est là, parce qu'en fait, mon bébé, quand il a repris les côtes. Quand on est là, putain, mon bébé. Putain, mais je suis pas dans le temps. خليتكم نمشيو واحضروا بيناتكم اللي مش حنا ريبوندوكم. J'avais très mal, j'ai passé une nuit d'enfer. في الليل لحقت للدار, j'ai senti de l'eau. J'ai vérifié que c'était de l'eau. ما خرج مني. رحت لماما قلت لها ماما كاين الماء قاعد يخرج مني مي ماشي ما بزاف. قالت لي ابل تا طونت. Au passage j'ai une tante qui est sage-femme. سكون في تونس. قالت لي عيطي لخالتك وسقسيها.
مي افون سلا عيطت لخالتك اللي تخدم في لا كلينيك، عيطت لها تتا سليمه صافا لاباس، قلت لها جاي دو لو، قالت لي من وقتاش؟ قلت لها من البارح، سيتي لو سامدي اللي عيطت لها باسكو جو بو با ابلي ما طونط في الليل. قالت لي شوفي استنيت 48 اور، لكن لما هذاك قاعد يزيد اروحي اون اورجونس يزربوا يولدوك. حسيت روحي يافي توجور دو لو، مي شغل ماشي دي غول، شغل اللي كنتهزو في فنجان شغل تلقاو هكذا ما. من بعد عيطت لخالتي في ميسنجر من تونس، قالت لي شوفي يا بنتي، قالت لي وقتاش صارت لك؟ قلت لها لو جودي سوار، قلت لها سنيت لو سامدي لو فوندردي لو سامدي، قلت لها يا توجور دو لو، قالت لي زيدي استناي كور 48 اور ديمونش لاندي. قلت لها كان لوندي ما كانش كيفاش، قالت لي اون اورجونس تاعي السبيطار يزربوا يولدوك، قلت لي باسكو لانفيكسيون على سي تو اون انفيكسيون تقدر تطلع ديريكتومون لو بيبي، ساشون كون حنايا des bactéries bénéfiques pour nous, qui nous protègent, mais en même temps qui est nocif pour le bébé. Fallait pas juste que cela. Sinon le bébé il aura des complications, même la femme elle aura des complications. نهار اثنين صباح عيطت لخالتي قلت لها زال ما يسيح، voilà ce qui s'est passé la dernière fois، ها واش كاين. قالت لي شوفي يا بنتي ارواحي الدكتور هنا يخدم او باساج، الدكتور هنا تخدم في لا كلينيك الربيع لو سامدي لو ماردي اي لو ميركودي في الوقت هذاك. قالت لي elle est venue remplacer la gynécologue اللي تخدم اليوم. قلت لها ça tombe bien super. رحت لها je lui ai expliqué ce qui s'était passé. قالت لي exactement، قالت لي tu as moins de liquide amniotique. قالت لي دوك ندير لك ان décollement. دارت لي décollement, j'étais à 2 doigts. C'était affreux, c'était vraiment affreux. يا بنتي il y a beaucoup d'eau qui sort de toi. قالت لي mais pas au point وين نزرب نولدك دركا. قالت لي شوفي خرجي امشي لا ما ولدتيش اليوم في الليل، لا ما ولدتيش غدوه، نهار الاربعاء لازم نولدك اون اورجونس. خافت الانفيكسيون تطلع. قالت لي مي سي با ميشون، ما موش بزاف. نهار هذاك رحت واش نقول لكم، مشيت ضربت طريق السطيف سان جان الكوتيا، مشيت بالك واحد 2 اور ولا 3 اور وانا نمشي مع رجلي ويحكوني من داك لي كونتراكسيون، جو نحبس هكا نمشي je supporte, mais à un certain moment c'est devenu plus supportable. رحت للدار fatiguée exténuée حتى زرعت القدس. Le lendemain قلت لا ما وليتش في الليل نولد غدوه. Le lendemain دغيا نكذب بيا والو فرحانه و j'attendais هذا الاربعاء avec impatience. قلت له بني ce sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain. نقول لكم هما اللي يحبوا يبدوني. نهار الاربعاء à 8h30 في المطار رحت لعند لا كلينيك، رحت كونسلطاسيون. قالت لي باللي tu y a un peu plus d'eau. قالت لي ما نقص لك بريسك في كرشك. قالت لي دوك نديك لا سال d'accouchement. je vais accoucher. هكا كنت ندير. Mais en même temps, en fait, j'étais pas stressée parce que je savais ce qui m'attendait. Mais j'étais contente de rencontrer enfin mon petit. Vraiment très contente. Et pour la suite, ce qui s'est passé en salle d'accouchement ou qui va chouette, ce sera dans une autre vidéo. J'espère que le contenu des 3 vidéos, enfin la petite série de vidéos de Vitlata vous en plu. Si vous avez encore des témoignages à faire, à partager avec moi, questions, non. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde et n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Habkom.